first time nga murag-mura magnakulbaan. Basta kulang ko og pag-ampo sa Ginoo, murag ano ba? Murag mahuyang, pero praise God kay nakatindog gihapon ko dire kay nagtuo ko nga makauli ko karon nga adlaw, pero praise God kayo nga naapa ko dire. Gusto pa si Lord nga kanang maka-share ko sa inyo ha sa ako ang po nga nasabtan. So, ang title ni gihigugma pa nato si Lord. Do we love God? So, sayon naman kayo nito kon nga Lord gihigugma ti ka. Pero lisod kaayo gyud buhaton. Amen. So mag-ampo sa ta. Hallelujah, Lord Jesus Christ, Lord. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Lord, naa ka sa among atubangan karon ug nagalantaw ka ug nangita ka kasing-kasing nga tinud-anay nga gasimba kanimo. Tuloy kami tanan Ginoo nga tinud-anay ug ginasing-kasing among pagsimba kanimo ug pagdawat sa imong pamulong. Lord, tuloy kami karon, giyahi kami karon, padlunga kaming tanan. Kay nasayod ka Ginoo sa among mga kalapasan, nasayod ka Lord sa among mga sala, sa among mga desire, nasayod ka Lord God sa among mga tinaguan, sa among gusto nga buhaton, nasayod ka Lord Jesus. Busa Lord, limpyuhi kami tanan karon Ginoo si mo himili nga dugo aron dili masayang among kinabuhi ning kalibutan. Thank you Lord, og ikaw kanunay matuboy, mahimaya mapasitunggan ini nga dapit in Jesus Christ powerful holy name and mighty name. Amen. So, okay na gihigugma pa nato si Lord. Sa atong hunahuna, love gyud nato si Lord, no? Pero kung sulayan ta kay murag matalikdan nato Ginoo tungod sa garbo. Kay nganuman ang yawa kanunay gayud gasunod-sunod nato, gusto sa yawa tumbahon ta. Kay kakasuko ang yawa nganong nagpagamit ta sa Ginoo. Mao na nga bulahan gyud ang tawo nga tinuod naglove ni Lord Jesus. Kay tabangan sad sa Ginoo nga muasinso, tabangan sa Ginoo nga makalingkawa sa kalisod. Ang tinuod nga nahigugma kang Lord Jesus Christ is dili ta mapriso sa sala, dili ta mapriso sa tinaguan nga sala, dili ta mapriso sa kalisod, sa kabalaka, sa kawadon, sa kaguol, sa kasuko. Muna ang tinuod nga nahigugma sa Ginoo. Dili lang kadato sa kwarta, kadato pod sa kalipay, kalinaw sa atong kinabuhi. Kay bulahan ang tao nga nag-love kay Lord Jesus nga numan. Kay si Lord Jesus mutuman sa iyang mga saad. Nasa Panutihon 8 verse 21. Makadato ang mga gihimo na akong dato. Gihimo na akong dato ang nahigugma kanako o gipuno ko sa mga bahanti ang ilang panimalay. So klaro kaayo nga kung makita ni Lord Jesus nga love nato siya kaysa kwarta, love nato si Lord Jesus kaysa atong pamilya, kaysa atong kaugalingon, padatuon ta sa Ginoo kay malipay man siya. Kay kung tinuod ta nag-love ni Lord Jesus, kabalo ta mahigugma sa atong isika tao nga atong tinguhaon nga dili ta makapasakit kanila. Amen. So, naadiri ang 7 ways aron ta mabulahan. Na 7 ka pamaagi aron ta mabulahan. Kaya dili man ta pwede mayon nga bulahan ko karon na wa ka kabalon saon para ma-bless. Amen. So nagid na 7 ka pamaagi aron ta ma-bless sa Ginoo. Kaya di man na basta-basta ang Ginoo. Dapat nagid tay sakripisyo na atay buhaton aron ta mahimong bulahan. So kinsay gusto mabulahan? So kita magitanan gusto ma-bless, no? Pero kinsay gusto magsakripisyo? Magsakripisyo og kwarta, magsakripisyo og kusog, murag kuan mo. Pero kung gusto ta i-bless, dapat gusto po ta magsakripisyo para sa Ginoo. Amen? So number 1, mo ni siya, putli o kinabuhi.
So dapat limpyo ta og binuhatan. Normal nga hungan ta sa yawa, normal nga saputon ta, normal nga masugot ta, pero unsa man atong buhaton? Mangayo tagtabang sa Ginoo, mangayo tagpasaylo sa Ginoo. Kung mahimo kada oras mga itagpasaylo sa Ginoo kay nganuman dili gayud malikayan nga mabulingan ta ning kalibutan. Kay kining kalibutan hugaw na kaayo, itom kaayo ni sa pananaw ni Lord Jesus. Munang kailangan nga muhayag ta dinhi sa kalibutan. Kay kung ang atong kahayag nga kapalong na tungod sa patibong sa yawa, tungod sa mga ilag sa yawa, nga kapalong na, dinataganahan mo simba, mo na siya nga ang atong kahayag dili gid mo danhan. So kailangan nga limpyo tag binuhatan. Ato nang bantayan no, kabalo naman to taon sa nang hugaw sa nang limpyo. Kasi tinuod lang kontra natong kalibutan. Kontra na itong kalibutan kay nga naman, ang kalibutan, dako gyud na siya nga sala. Kung kita nangalagad ta sa Ginoo nga tinud-anay, dapat limpyo ta kay ang kalibutan hugaw. So dapat sukwahi ta sa kalibutan. Amen? So kinsay nasuko sa kuha. Number 2, nagmatinumanon sa balaod sa Ginoo. So, namagi balaod sa Ginoo nga atong pagasundon. Sa unang panahon, ang napulo kasugo ni Moises, mo na siyang balaod nga ipatuman gayud sa Dios kanato. Pero gihimo na lang niyang duha. Naadire sa Mateo 22 verse 34 to 40 nga ang dakong sugo sa balaod. Ang una, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna. So, nahigugma man ta sa Ginoo no? Kita tanan nahigugma ni Lord no? Kay naaman ta diri. Pero, laban nato si Lord sa tibuok natong kasing-kasing. Nga kanabitang sa matag oras kanud na taghandom sa Ginoo. Sa matag oras ato pangutanon ang Ginoo nga Lord na ako'y naistorya nga sala, na ako'y naistorya nga dautan, pasilo ako Lord. Lord nakasakit ko siya, pasilo ako Lord. Nga ana ba? Nga nang naatay kuan ba ka ng kabalaka nga nakasala ba taron? Ano na batay na nasakitan ba ang Ginoo sa atong istorya? Nasakitan ba ang Ginoo kay gilantaw nato siya nga naisaway ang anak? Dayon, higugmaw na nato ang Ginoo sa tibok natong kalag nang sa tibok natong kalag kanang buhaton nato ang tanan ba nga ato yung i-secure ang ato ang kalag nga di gyud masunog sa kalay sa impierno. Kay love kaayo ni Lord Jesus atong kalag. Bisan isa lang ang kalag mahulog sa impierno, grabe nga dangoy-oy hilak. Kay di siya gusto nga ma-useless ang iyang kamatayon sa cross. Ingana si Lord, nga bisan pag milyon ang imong napatay, maluoy gyapon siya. Maghilak gyapon siya nga ikaw masunog sa kalay sa impierno nga walay pagkapalong. Kay love kay ni Lord Jesus atong kalag. O higugmaon daw nato ang Ginoo sa tibok natong hunahuna. Sa tibok natong huna, buti pasabot nga kung in love kay ka sa imong bana, in love kay ka sa imong uyab, ayaw ihurot sa ihatanan. Atong ihatag sa Ginoo ang atong tibok nga hunahuna. Dili kay nagunahuna ta sa kwarta, sa negosyo, sa trabaho, nagunahuna ta unsaon nato pagpadato, unsaon nato nga masina ang mga kadaghanan na may kasagara ron. Nga magunahuna unsaon masikat, magunahuna na puro lang selfish nga panghunahuna, walay panghunahuna sa langit nun. Pagtigom og bahan sa langit. Ang gusto sa Ginoo nga love nato siya sa tibok natong hunahuna. Buti pasabot nga hunahunahon nato siya matag minuto, matag oras. Kay kung ang atong hunahuna sa ato alang cellphone, sa Facebook, sa atong uyab, kano sa atong replyan, questionable gid kaayo. Kaya ako yung anak ko sa una, hurot-hurot ang gugma. Pero ikaw ra gihapoy katawanan sa demonyo. Ikaduha, ang ikaduha nga balaod nga atong pagatumanon, higugma ang imong isig kataw sama sa imong kaugalingon. Sayon dili. Sayon man no? Sayon kay litukon pero lisod yun. Kay sa tinuod lang, bisan pagani sa atong pagpanuti, usahay gani, masipyata, wata kabalo na
na nasakitan na dahil sila kanang pagpanaway dili na siya sign nga nag-love kasi mo isig ka tao. Kay kung love nato si Lord Jesus, mapugos gyud tag higugma sa atong isig ka tao sama sa atong kaugalingon. Sa tinuod lang. Kay sa tinuod lang si kunahuna nga buhawa sa boarding house kay kanang kapuyan ko, kanang ana ba, pero ipa-remind sa Ginoo nga kung love nimo imong isig ka tao, dapat magsakripisyo ka. Una-unaon nimo nga ikaw kung ikaw na ang nasa iyang sitwasyon. Ana ba nga muna nga ato yung tinguhaon nga dili ta makapasakit sa atong isig ka tao. Kung naay ato tagaan nato siya, dili ta maghinakog. Kung naay mamaylo kwarta, kung naay imuha pabaylo kinasayod man ang Ginoo nga na imuha nga nung idalo man imo. Kay sa tinuod lang ang tagya sa kwarta dili baya ikaw. Si Lord Jesus ang tagya sa atong kwarta, igo lang niya gipahulam nato. Galantaon ni Lord Jesus kung takos ang ayan baka nga piyalan sa gamay lang nga butang. Kay kung dili ka dalo, piyalan ka sa Ginoo milyon, aron milyon sa dag imong matabangan. Amen? Kay gusto ni Lord nga malipay siya sa atong kinabuhi matag adlaw. Gusto si Lord nga atong mabuhat ang atong purpose aning kalibutan. Unsa atong purpose? To love God above all, o to love our neighbor as we love ourselves. Muna nga kung sa tunahuna nga nasakitan siya, ayaw buhata. Kung sa tunahuna nasakitan siya sa atong istorya, ayaw i-istorya. Kung mahimo review ko nato itong kagalingon, in Jesus name, pawa sa talas, pawa, demonyo ka nako. Mano si kagunghong nako, pawa nako. In Jesus mighty name. Ikapila ko na buhata sa kuha, sa akong kagalingon. Mag-review ko sa sa CR, sa kwarto, kay ano, di ko gusto lagi nga makasala. Kay mahadlok ko nga maglangoy-langoy sa kalay sa impierno. Kay ang Ginoo ra ba, recorded ra ba yun atong mga inistoryahan, dili na baka. Recorded atong mga binuhatan. Muna, mintras buhi pata, naginhawata, wata nagdaot, gipotisyonan pata sa Ginoo, tungkol siyang dakong agrasya kaluoy, wata na ospital, mintras wapa na nahitabo, mangayon na lang yung tagpasayludaan sa Ginoo. Kaya aron kanuna iyang protection. Kaya ang yawa kanuna, anytime gid siya patay. Ang yawa, tulurag yun ang iyang purpose, pagpatay, pagkawat, paglaglag. So kung magpadayon ka pagpakasala, kay lamig man lagi magpakasala sa tago, lamig man lagi mangilad, lamig man lagi ang buhat sa yawa, mawala ang protection sa Ginoo. Munang hinungdan, madisgrasya ka, magkasakit ka. Ang pangutana kinsay mo atiman sa ato sa ospital. Muna ang pangutana. Muna nga mintras nga makadungog pata sa pulong sa Ginoo, atong paminawon ug atong sabton. Kay useless ang atong pagsimba kung wala tay nakatunan. Amen? So, number 3, nagtuman sa sugo sa Ginoo. Kaning balaod sugo man siya sa Ginoo, pero naay mga sugo sa Ginoo nga dili nato mabantayan. Nakabantay mo, kanabit ang suguon ka nga tagain na siya kay luoy kaayo. Suguon ka ba nga i-pray na siya kay luoy kaayo, may nga lang maayo siya siyang sakit. Kay nga anak ko, kanunay ko gasuguon sa Ginoo. Sa una nga, di pa ko kabantay nga tingog dito sa Ginoo, gabalwalaon lang na ako, pero di ko kahimutang. Kay sa unang panahon nga kanang dito pa ko nagpuy sa patpat. Kasuguan ko sa Ginoo nga mag-Bible study sa among atbang. Anak ko, dili ko Lord, kay basin ako aram ning huna-huna. Na, hangtod naghapon na lang, nigapon ko kahimutang, kaya ako na huna, mag-Bible study dito, Bible study lagi dito. Na di ko kahimutang, dili na ako matuman. Butuan, mag-isuni sa Ginoo, okay, nga no, na di ko kahimutang. Di, bunta ko gisugo sa Ginoo, hapon ako nag-adto. Kinagtungo lagi ko nga, ay, kuan, masiguro ning kuan. Pag adto na ako dito, gisugat ko ni Anan, siya manggalit pin, nag-Bible study ka diri kay ganina, lagi ko puntang naghandom, nga unta mo anhi ka diri mag-Bible study ta. Ano ko ba? Bantog radi ay. Amin ako kakuha lang tong kaugalingon sa Ginoo dia ito. Kaya sa nag-ignorante ba? Wa ka ba? Kaya ako ang manggod nga literal nga kung makadungog ka sa tuyong sa Ginoo, kanang tingog ibitaw ni
Kung makadungog ko sa tiyog sa Ginoo kanang wagad ba? Direct sa kong dalungan pero daghan magud kay mga pamaagi sa Ginoo nga iyang istoryahan ba mga pagpadayag ano magduwa-duwa na din ka ubas na kuha ni ana bitaw. Muna nga naka may study mi dito nalipay sila o naminaw sila sa pulong sa Ginoo. Dayon gisugo po nakahinumduman po ko nga gisugo ko sa Ginoo namatay ang angko sa kumbana. Tapos natingala ko kay daghan kay gabraha anak ko dayon walay pastor nga nagwali, walay pastor nga kana bitang nag-service kay kuan magutos na sirado kandado hadlok pud ang mga pastor. Dayon giinan ko sa Ginoo nga pag-ampo mo kay gapanguli na raba mo kadlaw na. Ano ko nga dili ko Lord ko pastor. Di ako giinan akong bana. John mag-pray ka John. Ana siya nga ayaw kay walay pastor, walay kuan. Giuli na sila. Sige. Na di may kong himutang. Galakaw-lakaw ko. Ako na hula, di man gipundangan nga pag-prayer mo. Di man kong kahimutang. Basin o dili din ako tumano na may tapos ako nga dautan ba. Anak ko, di ko mahadlok sa tao. Dapat mas mahadlok ko sa Ginoo. Kaya kaning pag-prayer iya man sa Ginoo. Muto. Wa ko nahadlok. Di man ko pastor. Di ko pastora, pero giduol ko sa gabrahan. Pwede mag-prayer ta kay aron malipay si Lord Jesus. Kung silang tubag, pwede amo ning humanon. humanon sa dinamo ha. Dahil ihat na mag-prayer. O sige. Magaling kay nahuman dayon, nag-prayer me. Nagdala na ko radyo nga gamay. Nagpa-sounds ko pang Ginoo. Then kamulong kanta, naghilak man ko. Pagbuka na ako sa mata, naawa po din ng hilak. Then paghuman na mo kanta, nag-share ko sa pulong sa Ginoo about Matthew 6:33, naapoy ng hilak. So nag-ana ko pa nga, kabubutan yun sa Ginoo kay nga naman, tig-up ba yung ginunta na ilang kasing-kasing po, nga nung makahilak man sa pulong sa Ginoo. So makuan gani mo nga, kabubutan to sa Ginoo kay naamay andam niya nga tao nga maminaw. Amen? So, muna siya kung nahinunduman nga gisugo ko sa Ginoo. Dayon, isugo na po ko sa Ginoo nga kay ato nga tay maghulat ko ni Pastor Zoe nga mag-Bible study dayon mura ko nakuan ba naguol kay wala siya kadayon lagi kay nag-attend sa kasal. Gikan ko sa Ginoo nga ikaw na lang kay sayang ang adlaw mintras na apakadiha nagpuyo at least makatabang kanila kay sayang kayo nga kumpleto ang mga dalaga ba. Muto ako lang ikuan naga pwede mag-amputan malipay si Lord. Amo to nag-ampo mi. Dayon praise God kaayo kay sila tanan nakahilak jud sa kanta palangdaan. Then katong sigig suicide, commit og suicide sig hilak nga gadrag siya, gasposo siya siyang mama, talaag kay siya, nakahilak siya kay nganuman nagdaot naman siya. Kuha na siya nag-maintenance na siyang tambal. Dili lang siya tanan mga nag-appeal dito nakahilak mi tanan sa kamaayo sa Ginoo. Kay nganuman, kung once ma-feel nimo ang presensya sa Ginoo, di man nimo mapugan. Dili sad ka pwede magdrama-drama kay sayod ra pag ang Ginoo drama-drama kay igo ra kasilutan diha. Di ba? Pero once mga itagpasaylo ni Lord Jesus, imposible kay di ka kahilak. Amen? Kay nganuman, ang atong giistorya dili normal nga tao. Si Lord Jesus ang tagiya sa atong gininhawa, nagpugong sa demonyo aron tapation, di ka kahilak. Nga grabe nga protection sa Ginoo. Makahilak man gyud ta, di ba? Kay grabe nga protection sa Ginoo buhi pagod ka karon. Siya ron di ka kahilak sa kamay sa Ginoo. Amen? So, ingana na siya. So number 4. Kinasing-kasing nagsimba kaniya. So nagsimba ta sa Ginoo no, dili lang yung simba-simba lang, kanang kanta-kanta lang, dapat kanang ato gyud sabto na minsay sa kanta din. Ato una-hunaon nga si Lord Jesus nasa atong atubangan og siya atong ikantahan. Siya na kay feeling nga mangurog ta sa presensya sa Ginoo dahil grabe nimong hilakgaan kay imong paminaw. Mo na siya kay kuan manggod kanang ang Ginoo manggod nangita siya tinuod nga gasimba kay nganuman. Ang atong trabaho sa langit puro ra pagsimba. Walay ka shopping dito sa langit. Puro ra pagsimba sa langit. Munang mintras na patas kalibutan, gitray na ta ni Lord Jesus
sa pagsimba sa kinasing-kasing. Kaya nga naman, mamili man na siya, be. Kapos siya, o tinudanay ito. Nakasunod ni siya kay kanang kinasing-kasing mo siya magsimba. Guys, ang Ginoo, God seeks true worshiper. Oh, wala siya nangitag singer, wala siya nangitag may drum. Ang ipangita sa Ginoo atong kasing-kasing nga humble bata. Kabalo bata magpaubos, kabalo bata mudawat sa atong sayop. Amen? Kaya kung dili ka mo dawat sa itong sayok, garbo na. O ang garbo, isa tayo sa garbo, ang demonyo. Kaya nga naman, ang demonyo, yun, kabalo mga stories, tinood lang. Number 5, wala magbuhat og dautan. So, praise God kayo no, nga wala ta nagbuhat og dautan. Wala ba? Walay matago sa Ginoo. Bisan pag maingon ta nga, buutan kay ko. Perfect kay kung nga pagkatao kay kanang buutan kay ko. Na may matago sa Ginoo. Ang atong mga tinaguan dayag man kaniya. So dapat nga dili gyud ta magbuhat og dautan. Likayan ang dautan, likayan ang tentasyon. Og huktan ang maayo. Kanang cellphone number 1 na makatintal nato. Kanang gabra, gapante, kanang mga games nga ML, mga power kapanintal na. Kaya aron kawaton sa demonyo atong oras, kay puro na lang ta Facebook. Nawa na time sa pag-ampo o Bible. Pwede man na mag-Facebook ta, pero mga itagkalam sa Ginoo nga naatay gasa sa time limit. Oh, kay ngano man makatawag magyapon ang Facebook to preach the word of God. Pero kanang inaana nga mapintal ka nga chatan ko ni kay guwapa kaayo. Ang kalibutan daghan gid kay manintal. So ang mga huyang pagkaluoy lang gayon. Mo na nga nadire duha na atong pilion, likay sa tentasyon o paduol sa tentasyon. Mailhan man nimo ang tawo nga galikay, mailhan po nimo ang tawo nga gapaduol. Kay lamig man lagi. So, natin sa Marcos 9 verse 42 to 50. So, diri ra ko mo largo sa Marcos 9 verse 47. Kay sa kuan pa lang kanang kadlawon pa lang gipadayagan ako sa Ginoo ani nga verse, pero wa ko kabalo unsa. Unsa ni nga verse, pero gipadayagan ako niya ani. Magaling kay nakita na ako sa Bible kaninang kadlaw. Akong basahon ha. Ugon ang usa nimo ka mata maoy makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini. So kinsa kaya lugiton ang mata dire? Tagaan ako kuan 1 million. Lugiton! Inay mong tapad, lugitan na! Mas maayo pa kanimo nga musulod sa gingharian sa Dios nga usaray mata. Kaysa duha ang imong mata apan itambog ka sa impierno. Dito dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Pagkaluoy sa mga huyang. Pagkaluoy sa tao nga dali ra matintal. Kay itambog sa kalay sa impierno, wa tanag dyan sa na ebidensya. Nga kung ang duha nato ka mata makasasala, may pagbutan na lang ka. Kaysa kumpleto kag mata, shootball man dahil kay barbecue sa impierno. Dili lang barbecue, subaon pa. Napay demonyo nga gapanorture, napay demonyo nga mupira sa atong dila, birahon ang dila sa mga bakakon, birahon ang dila sa sigig, pasakit o istorya, birahon ang dila sa demonyo, pakanog bato ang mga bakakon, pakanog bato ang sigsukol sa ginikanan. Muna siya, kay ngano na kayo ko anak, kay kapananaw akong testimony sa heaven o hell. Nga ang demonyo kapanorture. Dili lang ulod nga gakamang-kamang sa atong lawas. Naapay demonyo nga gapang nurture, gapamunal nimo, lahi pa nang nasugba na ka. Nasugba pag ika, tujuron pa ka. Unsaon na lang yun. Sakit magay kay mapaso. Kana na baka hangto sa impierno. Munang maghilak si Lord Jesus. Kay maluluyon ang Ginoo. Bisan pagkilir ka, kung impierno kang maghilak, gihapon ang Ginoo. Kay nga
naman maluluyon siya. Alam magpo sa impyerno na lang tamingon, Lord, pasalo ako, Lord, sakit na kay dire. Namingon ang Ginoo, ulahin na ang tanan. Sa dito pabuhi pa ka, magwali sila, di ka